Wow, 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 wow. So, ilagay na natin yung ating coconut milk. Yun. Oh, lala. Coconut milk. Naluluto na yung ating niluluto, guys. Chicken curry natin. Oh my, yummy. So, yun. Yummy, yummy. Kita niyo yan, guys. Sobrang sarap niyan. So, titikman ko ulit to. Kasi kanina, sobrang sarap na siya. Baka kulang yung asin. Kasi nga, nilagyan natin ng coconut milk. So, titikman natin siya pag kumulo na. Hintayin lang natin. Kasi ibaba ko yung aso. Ihingi na yung aso. Yun o. Tikman natin. Konting salt pa. Oh la 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 la. Daming salt. Wait lang. Pakuluin muna natin. Mga 1 minute pa.